nangyari? Uy, Mars! Bakit? Balita ko may birthday dyan. Baka pwede mo hikain. Ay, walang birthday dito, Mars. Wala. Naamoy ko yung ano. Ay, naku, Mars. Doon siguro yun sa kabila, Mars. Invited ka ba, Mars? Hindi nga, kaya lang nakakabirthday. Nagbabaka sakali. Baka makakapwede mo. Ay, hindi pwede, Mars. Kasi para lang yun sa amin, Mars. Hindi ka kasi invited, Mars, eh. Uwi ka na, Mars. Sige naman, kahit ano lang, kunti lang. Kahit Ay, pansit naku, lang. Mars. Hindi ka talaga pwede invite, Mars, kasi Mars, nag-BH ka. BH ka. BH ka. Uwi na doon, Mars. Uwi na. Bibigyan mo ko kasi wala ding ulam sa bahay. Ay, naku. Sige, sige. Pasok, Mars. Pasok, Mars. Basta konti lang kainin mo, ha? Okay. Huwag ka na magdala. Sige na. Sige na.